नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. वीज खांब्यांक बांदिल्ले ब्रॉडबँड केबल तोडपाच्या कारवायेक अंतरीम स्थगिती दिवपाक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिल्ल्यान केबल ऑपरेटर्सांक मुखार संकश्ट आनीक खर जालां. ब्रॉडबँड केबल ऑपरेटर्सांनी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी आतां 18 मार्चाक जातली. शुल्काची थकबाकी भरूंक नाशिल्ल्यान केबल तोडपाची कारवाय सुरू करतले अशें कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्टी हांणी स्पश्ट केलां. टेलिव्हिजन तशेंच इंटरनेट सेवा दिवपा खातीर विजेच्या खांब्यांचो वापर करतात. विजेच्या खांब्यांक केबल बांदून सेवा दितात. हाका लागून वीज खातें शुल्क घेता. फाटलीं 5 वर्सां शुल्क भरूंक नाशिल्ल्यान वीज खात्यान केबल तोडपाची कारवाय सुरू केल्ली. हाच्या आड फाटल्या म्हयन्यांत वीज खात्यान कारवाय सुरू केली तेन्ना केबल ऑपरेटर संघटनेन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. केबल ऑपरेटर्सांनी उच्च न्यायालयात केबल तोडपाची कारवाय फुडें धुकलपाची मागणी केली. ही मागणी उच्च न्यायालयान मान्य करपाक न्हयकार दिला. याचिकेचेर फुडली सुनावणी 18 मार्चाक जातली. मजगती वीज खात्यान केबल ऑपरेटर्सांक शुल्कासयत दंड भरपाच्यो नोटीसो धाडल्यो. ह्या नोटिसांक केबल ऑपरेटर्सांनी कसलोच प्रतिसाद दिवंक ना. हाका लागून वीज खातें खांब्यावयले केबल तोडपाची कारवाय सुरू करतले अशें वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्टी हांणी सांगलें. कॅन्सर म्हळ्यार कांकराची स्टेज तशेंच एकंदर दुयेंसाची खरसाण कळपा खातीरची फावंडेशन 1 चांचणी आतां गोंयांत लेगीत सुरू जातली. ही चांचणी करपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य थारतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ही म्हायती दिल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पणजे पत्रकार परिशद घेतली. कॅन्सर हॉस्पिटलाचो वावर नेटान सुरू आसा. दोतोरांनी कॅन्सरा खातीर तपासणी केले उपरांत दोतोर शिफारस करतले. दुयेंतीच्या कुडीचो कुडको काडून तो बायोप्सी हॉस्पिटलांतल्या प्रयोगशाळेंत धाडटले. हाचे खातीर मुंबयच्या कंपनी कडेन कबलात जातली. एके चांचणेक 2 ते 3 लाख रुपया खर्च येता. CSR खाला ही चांचणी सुरू जातली अशें राणे हांणी सांगलें. कॅन्सराच्या हॉस्पिटला खातीर प्रोटॉन थेरपी मशिना सयत 1200 कोटींची मशिनां हाडपाचो प्रस्ताव आसा. सामान्य मनशाक कॅन्सराच्यो चांचण्यो तशेंच उपचार परवडपा सारके आसनात. हाका लागून सरकार सवलतीच्या दरात उपचार तशेंच हेर सेवा उपलब्ध करतले अशें तांणी सांगलें. तशेंच दरेकी मतदारसंघात घोयटे भलायकी सुविधा केंद्र म्हळ्यार मोबायल हेल्थ केअर युनिट सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान आर्थीक साक्षरता सप्ताह 2025 सुरू केला. लोकां मदीं आर्थीक जागृताय वाडोवपाच्या उद्देशान हो वार्षिक उपक्रम आसा. ह्या वर्सा आर्थीक साक्षरता बायलांची समृद्धी ह्या मोथाळ्या खाला ही मोहीम 24 ते 28 फेब्रुवारी मजगती चलता. अरुणाचल प्रदेशात RBI प्रादेशीक कार्यालय इटानगराचे महाव्यवस्थापक अभिषेक मुजुमदार हांणी इटानगरात DK कन्व्हेन्शन सेंटरांत आयोजीत कार्यावळीत ह्या मोहिमेचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार उलयतना मुजुमदार हांणी म्हळें की ह्या वर्साच्या थिमीत बायलांक आर्थीक आनी सामाजीक दृश्ट्या सक्षम करपाचेर भर दिला. तांणी बँकर्सांक गिरायकां मेरेन पावपाक आनी तांकां सरकार आनी बँकांनी प्रदान केल्ले सगळे डिजिटल वित्तीय आनी बँकिंग ॲप्स वापरपाक प्रोत्साहीत करपाक सांगलां. तशेंच ह्या प्लॅटफॉर्माचो वापर करतना धोके आनी खबरदारी ह्या बाबत जागृताय निर्माण करपाकूय सांगलां. मोहिमेचो एक भाग म्हणून बँकांक तांचे वेबसायट, ATM, मोबायल ॲप्लिकेशन्स आनी तांच्या फाट्यांनी डिस्प्ले बोर्डार RBI विकसीत पोस्टर्स प्रदर्शीत करून जनजागृताय करपाच्यो सूचना दिल्यात. उक्तावण समारंभाक नाबार्ड इटानगराचे उपमहाव्यवस्थापक संजय मिश्रा आनी वेगवेगळ्या बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित आशिल्ले. कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरात 14व्या DD कोसंबी विचार महोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे, कला आनी संस्कृती खात्याचे सचिव सुनील अंचिपका, संचालक सगुण वेळीप तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंय ही विचारवंतांची भूंय. ताका लागून DD कोसंबी विचार महोत्सव गोंयांत जावप म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ह्या वेळार मंत्री गोविंद गावडे हांणी हो महोत्सव म्हळ्यार विचारवंतांचो तशेंच सर्जनशीलतेचो म्हत्व आशिल्लो महोत्सव अशें म्हळें. ताण घेवं नाकात, ते तुमकां मानसीक त्रास दितात. आयुश्यांत येवपी प्रत्येक आव्हानांक समोर वचात. तुमचे वील पॉवर तुमची जीण घडयता. यशाच्या फाटल्यान धांवूं नाकात. ते कशें मेळटले ताचे खातीर काम करात. तुमची जीण तुमीच घडोवपाक शकता. ती घडोवपाक दुसऱ्याचेर निंबून रावूं नाकात अशें नामनेचे प्रेरक वक्ते गौर गोपालदास हांणी आपलें मत व्यक्त केलें. ते नाते आनी जिणेंतले नातेसंबंद ह्या विशयाचेर 14व्या DD कोसंबी महोत्सवात उलयताले. वास्कोच्या रवींद्र भवनात कोंकणी चित्रपट महोत्सवा खाला 3 कोंकणी चित्रपटांचें आयोजन केलां. महोत्सव 24 ते 26 फेब्रुवारी मजगती जाता. हो चित्रपट महोत्सव सगळ्यां खातीर फुकट आशिल्ल्याचे रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव हांणी म्हायती दिली. ह्या वेळार उपाध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, सदस्य शांताराम पराडकर, रवळनाथ पेडणेकार, अंकुश च्यारी, दामोदर कोचरेकार, सदानंद घोणसेकार, दिलीप काजळे तशेंच प्रवेश आमोणकार आनी रवींद्र भवनाचे अधिकारी बरेश नायक हजर आशिल्ले. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांचे हस्तुकी जालें. 24 फेब्रुवारीक सांजे वेळार 7 वरांचेर दिग्दर्शक निहाल च्यारी हांचो आदेश आनी संवंग हे 2 कोंकणी शॉर्ट फिल्म दाखयले. ताचे पयलीं श्री गजानन गणराया आनी श्री दामोदर म्हज्या देवा ह्या 2 म्युझिक व्हिडिओंचें सादरीकरण जालें. आज सांजे वेळार 7 वरांचेर काजरो फिल्म दाखयतले. आनी इतल्यार ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचें मुखावेलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजेच्या 7:20 नमस्कार.